Talagsa una ta makabuhat og ingon aning dessert nga macaroni. Wala pa ang bulan sa Disyembre pero gaukay-ukay na ko ani. September paning pasta nato kay hinatag sa akong manghod nga nagstay og 1 month diriya sa Pinas nga wala nila maluto. Maong gipalitan nako og mga sagol atong last grocery namo. Kay gaplano na sab ang inyong kusinera sa pagbuhat og kakaunon na pud lagi ta ani. Ug naatlangan nga naatay bisita nga gikan sa Jensen. Maong walay langan-langan inyong kusinera sa pagpabukal o pagpangabri sa mga lata o pagpangandam sa mga sagol. Dili kayo tatantong hilig sa tamis maong usa og tunga sa lata na condense ang akong gisagol ug tulo ka Nestle cream na pud ang atong gibutang. Usually dili man gyud ako ang nagabuhat ani kay akong bana man gyud ang expert sa macaroni. Lahi pud ang iyang style kay creamy ug lami kaayo. Pero karon nangunay gyud ang inyong kusinera para matry nako ang akong version. Ang nindot ani nga research simple ra kaayo buhaton, pabukal lang kag tubig, ihalo ang tanang sagol unya papugnawon uliba, dali ra gyud kaayo. Ug mao na ni ron naa na tay dessert, pabugnawon lang nato gamay unya. Tara, ali mga unta.